Nya nakadagan na sa dikog balik ron guys no, ug naa ako nagdagandagan sa Talisay City. Nagdagan guys. Pag man natog dagan na guys, automatic di mo ginamawa atong workout. 5. More. 1. 2. Og tiwasan nga video aron makita nimo tanan ang nahitabo ng adlaw. Run workout kaon. Dali na Daniel. For today's video guys, uban ta og unsa may tabo rong adlaw kay adto mi pauli sa Talisay kuyog ang asawa. Basig makadagan ta ha. Naay gamay kaon ron dito kay birthday siyang nanay. So uban ta ha. Let's go. Og naa na dayon mi sa Talisay ana guys, og ni great na dayon kog happy birthday ni nanay. Advance happy birthday nanay. Thank you. Pila na yung edad nay? Sisin. Sisin, o pila na yung edad? 78? 78? Oo. Yay, marag okay ng panahon guys. Nindot na ni idagan. So mag-ilista dagan ta ha. Ta. Shout out ko sa mga asawa, gipalitan ko short pang running. Salamat kayo, babe. Okay kayo. Pang dagan. No? Anay tingnan ani ba? Ha. Ya sa luban din na to aning kuan. Andot Sport. Yo, shout out ta Andot Sport baka naman. Sulod ta. Tagay dagan ta. Shish. Mga 1 hour na duro kapin kung dagan. 1 hour. Ha? Naamon niya may bisita. Oh, sige lang. Dugay-dugay ka. Kaya problema. Okay. No? Okay na itong forma guys. Shish! Tanawa, sapatos like ko ang. Hihi. Ndotar ba ning andot sa lubon? Gaan kayo nindot guys. Paminaw gitu. Okay na. So magsapatos na ta ha. Let's go. So daog na tong outfit guys. Oh. Sapatos na ta no. So nidagum ra magbalik. Tanawa ra kalangitan no. Dagum magbalik pero padayon ta no. So mga itag plastic daan kay para sudlas atong cellphone ba mabasa niya ni warbay lain ha. Ta. Huwag din dapitan nag-stretching na dayon ko guys. Mao man ginitong build kay mag-stretching mo kita daan sa dili pa ta mo dagan. Kay para raman sa dinato para di ta makalitan kay taod-taod na ba itong last na tong dagan. Di totoo yan. Basic ra ni akong stretching guys, head to foot pwede ra kay ni musundon sa dili pa ka mo dagan. Nindot gina maka-stretching ta. Tanawa ra gud ng program sa mga runner, mag-stretching gina silang daan sa dili pa mo dagan. Kita nga bukot-bukot pag-stretching sa gid ta para dili ta bikugan. Lain pod kayog magpalahi ta mo ra na yung tanig na unsa. So ikaw nga wala pa na dog stretching nga mulargo lag dagan usban na imong kinaiyak. So daog na to stretching ano. Naaday ko ron diri sa Talisay City. South ba? So ari lang ta diri magtuyok guys. Ha? So banta. Let's go. Dagan ta kay man ta stretching. Sus wala day mauna to Strava, unsa na to Strava ha. Guys, una to Strava dagan ta. Let's go. Sus karon pa kita kadagat balik no. Ato gini solito na tong dagan ha. Bahala gamay ra basta malipay ta. Let's go. Dagan na kitag balik guys. Taod-taod na tulas na tong dagan oy. Di totoo yan. Agi semana pa to. No. So, sige na tag workout. Pero okay ra at least na agapon tay pasingot ba. Karon dagan na gini ha. Ubanta, let's go. SRP, let's go. Tara. Dayon ta. Hihi. Say agian na to, agian. Keep going, te. Sorry. Dayon. Sorry. Kuya wang ate ka. Sikit ang siya. Dayon ta. 3 km. Let's go. Ta. Ginagawa mo. Let's go. Talisay Skate Park. Yo. Tara pa dayon ta. Let's go. Come on. Nagdagan guys. At dari on dali. Let's go. Untag ya. Keep going. Tara. Ta. Tara. Tara lagi. Toyok na dari siyudad Toyok. Ta. Tara lagi. Okay. Pwede mo labang. At tapikas. Sugat. Kuya squat ni. Pagtak. Ta. Naka-workout mo gahapon gud. Di totoo yan. Pero padagan lang tayo padayon tadi. Tara. Guys, naanak ko siyudad sa Talisay guys. So sa siyudad sa Talisay naanak ko. No. Nigawas na lang kaning adlaw. O init na. Try tag ubo guys. Isuot na itong lawas diri. Yeah boy. Ta. Tanawa ko no guys, okay na ba? Gago! Nag-ubo ta. Ha?
Sudad sa Talisay, itong gibuag dagan, ta, padayon ta. 6 km guys, 6 km, tara padayon. Let's go. Keep going, let's go. Talisay City. Kana. Perting kutasa guys. Mupay pagdagan na balik. 1 week ko ito itong pahuway. Buya eh. Tara padayon lang gyapon ta. Let's go. 9 km guys, 9 km, tara balik na ta. Wala na ta Talisay, abot ang Pardo. Ta. Las Paga na to guys. Las Paga ita. Water break. Recover lagi ni ron. Awa, nabasa na. Recover ni. Yes. Las Paga lagi na ako guys. Init pa. Kalitan ba dagan. Init. Para makadagan balik. Ano? Pardo me, lahog mo, ang Kingston. Gago! Go! Kami ang paminahon eh. Basa ng tubig ba? Tara. Tara ta. Isad kayo tantong traffic. Pardo. Yo. Giga. Pardo Talisay. Come on. Let's go. Iubuan ni Rampage TV. Tara. Traffic. Tara padayon. Padayon. Gidli na ta, gidli. Kay saghan guys kong motor. Ta. Alas City Kapin. Rush hour. Let's go. Guys, daog na to, 12 km. No, para ba pagbalik na to dagan. Liguan na to dahil guys. Recover ba? Inita oy. Las Paga na. Kalitan ko dagan ba? Kung may pagdagan na to balik, relax tag mga 1 week kapin. Kapuya. Cool down. Relax ha, basta tira ta sa itong push up challenge o core workout ha. Ta. Okay na, naka-recover na ta guys. So tira ta. Day 49 guys, sa atong 100 push up challenge. So atong tirahan, ta. Tara guys, tira pa. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 40. Katulasa 40. Tira talago. Ready? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Okay, more. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 30, last 5, 31, 32, 33, 34, 35. Dog, relax. Tara guys, second set, push up, core, ta. Diamond sa ta, diamond. Ready? 3, 2, 1, down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 40. Ito lang, 40. 40 was.
Ready? 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 31, 32, 33, 34, 35. More. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20. Come on. 21, 30, 5, 31, 32, 33, 34, 35, that's 5, good. 36, 37, 38, 39, 40. Relax. Tara guys, third set, push up, 4. Ta, let's go. Wide ta. Ready? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31, 38, 39, 40. Kung na ito gamay. 1, 2, 3, 4, 5. Ito lang oy. 125. Daog na. Korta na. Iwaso na to. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 36, 37, 38, 39, 40. Daog. Inara. Tira tagamay. Let's go. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bilid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30. Daog na. Daog na guys. Kadagan ta. Ka-workout ta. Relax ta gamay kay kaon ron birthday nanay. Bawi niya itong gihago magayo. No. Bisag asa ni. Basta makalugar. Tira ni. No. Okay na kay adlaw. Sulit na. So i-challenge mo kaugalingan guys ha. Ug asa ka kutob. Nakadagan. Naka-workout. Kaon ron taod-taod. Flex. Huwag pag-abot rin na pita guys, kinananay na din una tong gihungit daan chicken Gordon Blue. Bago man gihansakan din itong kanon, ug tanawar na ang buki ni nanay, nindot sa kaayo niya, nasay cake. Aw, paksi na ron ni kuman itong kaon. Nanay, happy birthday. Huwag ni padayon lang yun ko kaon diri guys, gi-enjoy lang yun nako kada hungit nako sa pagkaon nga ihansak nako sa kong baba. Kay perting gutuman nakadagan tagikan niya, nag-workout pag yun. Pero wala ta nagpalabi ha, sakto lang nga mabusog ta. Kayo og magbusog tag maayo, mabaliwala to atong dagan og workout kana sakto lang nga mabusog ka. Thank you, Dad.